Ano negosyam? Glakla ko ng tinyog. Paunaan kan. Urehan ko pa nakikita. Sigurado dayta. Kuna. At dadalak to yung sampol. Adi sa sampol mo. Ha? Po, dayta ti kong kuna kong kita. Manong atawon na nga agbul mo la ti kwa. Ti kaskasta kuna manin. Tol. Tol. Dati ka lang gaya mo. Daban ti masapol mon. Anaman ti kwa mon. Kuna maninang kanya mon. Tol. Oh. Di ba kapsata? Kawal. Kukwam. Di ba inauna anak yung sika? Sumaruno ka kanyak? Kawal. Di ba paresta ina? Kawal. Paresta pa'y tatang. Kukwam. Kawal. So nga no, the problema. Siyempre, damayan na kaya. Anaman ta problema mon. No kwartawan kunak kinyam. Nya, No bata. kwartawan. Ngam no hanga kwarta. Damayang ka. Damayang ka. Problema nga rote ko, tol. Eh. Ti pangpuhunak ko ma. Sika lang mo ti makamanga kunta. Sika nga rote medyo adati kaya na ti panagbiag. Kaya ang agluksaw kunak. Anati pagpuunam te ana. Eh. Malugi ka hanggang Nyawa, Jack, may naibagbagat yung negosyo, kalugi kong kulawan. Ano nga rod? Ano negosyo? Glakla ko ng tinyog. Ay, nyog. Uy, Nyog. nyog. Apo, sakto. At tinagatang ko nga solar J. Burgos. Ah, Mula akti nyog dyan, ti babait na nga dyan, ti igit-igit na. Apo, sakto. Kung na man nagproblema na nga rod no, no, pagala akti mulak nga nyog. dibo ka na. Jibungan na. Nagangaw. Kumpurme, basta may mula. Han. Sakto. Di negosyo ko sika. Tay kailangan kit. Atay basi lang nga taon na tapos atay Agbungan dagos. Agbungan. Apo. Ano man yan bunsot. Bonsai. Bonsai. Bunsot. Bunsot kung ganang 500 may sa nga dyan. nyam sa 500 to may sa matinan. Negosyante. Nagbunga ato ti ibunga na. Agpatracking nakpay. Oh. Diesel, nakangingi na. Ngam ato ti ibunga na. Apo, perme nga purikat. Apo. Atay ore maturog ka kasi mabaling ka pumoros. Dyan kung kunada nga bonsai. Mano adadalam nga sampol. Ada sampol Apo ko na manina man may sa. Ngayon mo na 500, bayad pa lang asa. 500. Oy. Anyakid din. Tapos nung mainom mo pa di sabaw na dayday. Dagos pa nga may ikat iti ko ti isbom. Bato! Bato Ay, na. lalaki, di ko na maninam. Paunaan kan. Urehan ko pa nakikita. Sigurado dayta. Kuna. At dadalak to yung sampol. Adi sa sampol mo. Ha? Po, dayta ti kong kuna kong kita. Manong atawon na nga agbul mo la ti kwa. Ti kaskasta ko na manin. Apay? Anata? Abukado? Nyog! Nyog? Kikitam! Dakal pa'y busel na tayo manggamot tayo na maatamot tayo na. Kinyog ma to yun eh. Nyog nga? Bukal tinyog. Kunak kanya isoblim kunak kanya Mati atats mo. maramanam iti danog na kunak ni Hok kunak kanya mo no talaga agasok te ago. Hoy! Ayamon! Hoy! Hoy!